अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। दिल तुझ पे हार गया, अब्दुल्ला हटवत, किस्त नंबर 1। अरे अहमद भाई, आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? मैंने आपसे कहा है ना कि बस चंद दिन मज़ीद दीजिए, हम आपको किराया दे देंगे, फ़िक्र मत करें। इस वक्त मालिक मकान दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था और वो इससे इल्तिजा कर रही थी कि चंद दिन मज़ीद दे दे, फिर वो उन्हें किराया अदा कर देगी। दिलनशीन, कब तक तुम यही कहती रहोगी? 5 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक तुम लोगों ने किराया नहीं दिया। मैं मान सकता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर पिछले काफ़ी सालों से रह रहे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं इतनी देर तक इंतज़ार करता रहूँगा। मैं मज़ीद 5 दिन का वक्त दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कोई मोहलत नहीं दे सकता। अगर 5 दिन तक किराया ना आया तो मुझे मजबूरन तुम लोगों का सामान कुछ आदमियों से कहकर बाहर भगवाना पड़ेगा। मैंने बहुत लिहाज किया, लेकिन मैंने भी अपने घर को देखना है। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। 5 दिन बाद किराया ना आया तो तुम लोग खुद ही यहाँ से चले जाना, मैंने किराएदारों का इंतज़ाम कर लूँगा। हद होती है। उन्होंने भी चेहरे पर गुस्से के तासरात लिए हुए ये अल्फाज अदा किए और वहाँ से चले गए, जबकि वो परेशानी के आलम में दरवाज़ा बंद करती हुई अंदर आई और उसी वक्त उसके कानों में किसी के कदमों की आहट गूंजी। कौन था बाहर? इरम जो अभी शावर लेते हुए अपने कमरे से बाहर निकली थी, उसने दिलनशीन से सवाल किया, मगर इसके चेहरे पर फैली हुई परेशानी के तासुरात को देखकर ही समझ गई। क्या अहमद भाई आए थे? और कौन हो सकता है इरम? वही थे। इस मरतबा बहुत गुस्से में थे और वो कह के गए हैं कि अगर अगले 5 दिन तक किराया ना मिला तो हमारा सामान उठवाकर बाहर फेंक देंगे। किराया भी बहुत ज़्यादा है और उन्होंने पहले ही साफ 2 रुपये ये कह दिया था कि किसी सूरत भी किराया कम नहीं लेंगे, मुकम्मल किराया लेंगे। समझ नहीं आ रहा अब क्या करें। वह परेशानी के आलम में उसके सामने आकर बैठी और इरम के चेहरे पर भी परेशानी के तासुरात फैल गए। मैं माज़रत चाहती हूँ तुमसे, क्या करूँ, ज़रूरत थी, इसी वजह से भाई और अम्मी को पैसे भिजवा रही हूँ, वरना तुम्हें मालूम है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी। और अब अगर अपनी तनख्वाहें भी दे दी तो फिर भी किराया पूरा नहीं होगा, और अगर सारी की सारी तनख्वाह नहीं देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अब क्या करें? यही तो परेशानी है ना इरम। अहमद भाई को 5 माह पहले बताया था कि तुम्हारी वालदा की तबीयत ठीक नहीं, उस वजह से किराया नहीं दे पा रहे। लेकिन फ़िक्र मत करो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। माँ से बढ़ के कोई भी नहीं हो सकता। ये मुझसे पूछो, जिसके ना माँ है ना बाप। अगर आगे भी तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। और फिर हम इतनी देर से साथ हैं, ये माज़रत वगैरह हमारे दरमियान अच्छी नहीं लगती। मगर अब अहमद भाई की भी बस हो चुकी है, वो भी अब किसी की बात को सुनने मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो इरम की तरफ देख कर बोली तो इरम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली। दिलनशी, एक काम हो सकता है, अगर हम अपनी अपनी कंपनी से लोन की अपील कर लें तो कैसा रहेगा? इस तरह काफ़ी पैसे जमा हो जाएंगे और जो 5-7 हज़ार का फ़र्क रह जाएगा वो इनसे कहेंगे कि बाद में दे देंगे। इतना तो वो मैनेज कर लेंगे। दिलनशीन जो किसी गहरी सोच में मुब्तला थी, अब इस वक्त उसके कानों में इरम की यह बात पड़ी तो वो मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, ये मेरे जहन में क्यों नहीं आया? इस तरह कर सकते हैं। चलो फिर उठो, यहीं पर मत बैठी रहो, इससे पहले कि वहाँ पर भी लेट हो जाए और जो ख्वाब देख रहे हैं वो भी हाथ से निकल जाए। हमें चलना चाहिए। दिलनशीन मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और वहाँ से उठते हुए रेडी होने के लिए अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। असल में इन्हें यह मसला दरपेश ना आता, लेकिन ये असल मसला सिर्फ इसी वजह से आया क्योंकि इरम की वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी और इनकी सर्जरी के लिए एक भारी भरकम रकम की ज़रूरत थी। इसी वजह से दिलनशीन ने अपनी जमा पूंजी और तनख्वाह वगैरह अपनी वालदा का इलाज के लिए दे दिया और इरम ने भी अपनी तमाम तर सेविंग और तनख्वाह अपने भाई और वालिद साहब को भिजवा दी थी और इसी वजह से इन्हें अब तक के तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। वो आईने के सामने खड़ा हुआ अपनी टाई सेट कर रहा था जब इसका फ़ोन बजना शुरू हुआ तो वो एक नज़र फ़ोन की तरफ देखते फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसने अपनी खाला से सवाल किया। वालेकुम मेरी सलाम मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ कि तुम कैसे और क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? उन्होंने भी मुस्कुराकर उसे जवाब देते उससे सवाल किया। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और ज़िंदगी भी बहुत अच्छी जा रही है। किसके साथ अच्छी जा रही है, ये बात भी तो बताओ ना। अफ़ो खाला, आप फिर से यही बातें लेकर बैठ गई। मैंने आपसे कितनी मरतबा कहा है कि मुझसे ये बात मत किया करें ना। आप क्यों नहीं समझती कि ये बात कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है और फ़िलहाल मैं इस बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहता। उसने उनकी तमाम तर बातें सुनते ये जवाब दिया तो दूसरी जानिब मौजूद शाइस्ता बेगम के चेहरे पर तासुफ के तासुरात फैल गए। अरे वशदान बेटा, क्या हो गया? 30 साल के होने वाले हो तुम और अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी के लिए किस कदर परेशान हूँ। और मैं तो ये चाहती हूँ ना कि तुम अपनी मर्ज़ी और पसंद के साथ किसी ऐसी लड़की का इंतखाब करो
یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنی مرضی اور پسند کے ساتھ کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کرو جس کے ساتھ تم ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو، اور تم ہو کہ تم مجھے کچھ بتاتے ہی نہیں اپنی زندگی کے بارے میں۔ اتنی بڑی کمپنی کے مالک ہو، اتنی لڑکیوں کے ساتھ تمہارا ملنا جلنا ہوتا ہے، کسی ایک کو ہی پسند کر لو، ورنہ میں تمہارے لیے خود کوئی لڑکی تلاش کروں گی اور پھر تمہیں انکار کرنے کا موقع بھی نہیں دوں گی میں۔ شائستہ نے ساری بات کرتے ہوئے آخر میں اسے دھمکی دی تو اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیلی۔ اچھا ٹھیک ہے خالہ، جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا، لیکن فی الحال مجھے آفس جانا ہے، آپ بھی ناشتہ کر لیں۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے یہ کہا اور فون بند کر دیا۔ شادی کی فرمائش تو روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، ہم معلوم نہیں کہ کہاں دم لیں گی یہ۔ کم از کم جس لڑکی سے یہ چاہتی ہوں میں اس سے تو شادی بالکل نہیں کر سکتا۔ وجدان نے یہ تمام الفاظ ادا کرتے خود پر پرفیوم چھڑکا اور پھر باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ سارا کام باقی دیکھ لیجیے گا اور تمام کام مکمل کرنے کے بعد مجھے میل کر دیجیے گا۔ مجھے یہ کام آج ہی مکمل چاہیے، ٹھیک ہے؟ وجدان اس وقت آفس میں بیٹھا ہوا سامنے کھڑے اپنے امپلائی سے بولا، جس پر وہ اس کے سامنے سے فائل اٹھاتا سر ہاں میں ہلا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لیے میں وجدان کا فون پھر سے بجنا شروع کیا۔ اس نے چیک کیا تو اس کی خالہ فون کر رہی تھی۔ جی خالہ، کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ اس وقت فون چہرے پر حیرانگی کے تاثرات لیے اس نے سوال کیا۔ کیوں، کیا ہوا، میں تمہیں اس وقت فون نہیں کر سکتی؟ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پہلے آپ نے کبھی اس وقت فون نہیں کیا نا، اسی وجہ سے بس پوچھا۔ خیریت ہی؟ وجدان نے اب کی بار سر نفی میں ہلا کر کہا اور ان سے فون کرنے کی وجہ معلوم کی۔ ہاں میری جان، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتی تھی۔ اصل میں تمہیں ایک لوکیشن سینڈ کر رہی ہوں، وہاں پر تمہارا ایک لڑکی انتظار کر رہی ہے، تم جاؤ اور اسے جا کے ملو۔ یہ بات سنتے ہوئے وجدان کے چہرے پر بیزاریت کے تاثرات پھیلے۔ ارے خالہ نہیں، بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، یہاں سے نہیں نکل سکتا، آپ کو تو پتہ ہی ہے نا، وہ ان کی بات سے انکار کرتا ہوا بولا، جب ہی اس کی خالہ شائستہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ ارے خالہ کی جان، میں نے تمہارے آفس فون کر کے معلوم کر دیا تھا کہ تم اس وقت بالکل فری ہو اور اگلے 2 گھنٹے تک نہ ہی تمہاری کوئی میٹنگ ہے اور نہ ہی کوئی کام ہے، اس لیے تم جاؤ، وہ وہاں پر تمہارا انتظار کریے۔ دیکھو اب اس طرح اچھا تو نہیں لگتا نا، تمہیں تو جانا پڑے گا۔ وہ تو جا چکی ہے، شائستہ نے مسکرا کر کہا، جب اس کے چہرے پر مزید بیزاریت کے تاثرات پھیلے، کیونکہ اب بچنے کی کوئی راہ ہی نہیں بچی تھی۔ خالہ آپ کو پہلے ہی مجھے بتا دینا چاہیے تھا نا، آپ نے یوں ہی اسے وہاں پر بھیج دیا، میں آپ کو بتا دیتا جب میں فری ہوتا۔ وجدان کی یہ بات سن کر ایک دفعہ پھر سے شائستہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ جی جی بالکل بیٹا جی، میں تمہیں بتا دیتی اور تم ہر مرتبہ کی طرح مجھے منع کر دیتے۔ پہلے 5 مرتبہ میں تم سے کہہ چکا ہوں، مطلب مجال ہے کہ تم کبھی گئے ہو، 2 مرتبہ تو وہ لڑکیاں بھی بیچاری وہاں پر گئیں لیکن تم نہ گئے، اس لیے اب تمہیں جانا پڑے گا، وہ تمہارا انتظار کریے۔ اور دیکھو وہاں پر کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے وہ ناراض ہو جائے، تم کوشش کرنا کہ تم دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو، یہ آخری لڑکی ہے، ورنہ میری بات یاد رکھنا کہ جس لڑکی سے میں چاہتی ہوں پھر اسے تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ شائستہ نے ساری بات کی اور ایک مرتبہ پھر سے آخر میں سے چھوٹی سی دھمکی دی، جس پر وہ گہرا سانس لے گیا۔ اچھا ٹھیک ہے خالہ، یعنی کہ اس مرتبہ مجھے جانا ہی پڑے گا، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ بچنے کی کوئی بھی راہ بچی ہے۔ بالکل بھی نہیں بچی، تم کسی صورت بھی اس سے انکار نہیں کر سکتے اور تمہیں تو جانا پڑے گا۔ چلو خدا حافظ، پھر جب تم واپس ہو تو مجھے بتانا کہ تم دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کی بات سنتے ہوئے جواب دیا اور پھر فون بند کر دیا، جبکہ اس دوران وہ وجدان کو اس لڑکی کا نام بھی بتانا بھول گئی تھی۔ خیر، وجدان اٹھا اور آفس سے نکلتے ہوئے ان کی بھیجی ہوئی لوکیشن پر چلا گیا۔ وہ اس وقت اس کا انتظار کر رہی تھی جس سے ملنے کے لیے شائستہ نے اسے یہاں پر بھیجا تھا۔ اس کا نام مریم تھا، جو وجدان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کبھی وجدان کو حقیقت میں نہ دیکھا تھا اور نہ وہ ملی تھی، بس ایک تصویر تھی اس کے پاس جو شائستہ کی طرف سے اسے بھیجی گئی تھی۔ وہیں دوسری جانب وجدان بھی کچھ دیر بعد وہاں داخل اور وہ جو مسلسل دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، وہاں سے وجدان کو داخل ہوتا دیکھ کر جیسے اس میں ہی کھو گئی۔ وجدان حقیقت میں ہی اس قدر ہینڈسم تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس پر فدا ہو سکتی تھی، مگر وہ حسن پرست کسی کو اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتا تھا۔ ہائے اللہ، جتنا تصویر میں دیکھا تھا اس سے زیادہ ہینڈسم ہے یہ تو، اگر اسے بات پکی ہو گئی تو میری تو زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ ہائے مریم، ایسی کوئی بات مت کرنا جس سے تم سے ناراض ہو جائے۔ مریم نے گہری مسکراہٹ لیے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور وجدان بھی اس کی تصویر دیکھتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ آپ، وہ اسے اس کے نام سے پکارنے لگا تھا مگر اسے تو اس کا نام ہی معلوم نہیں تھا۔ مریم نام ہے میرا وجدان۔ اس نے چہرے پر گہری مسکراہٹ لیے اس سے کہا تو وجدان ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھا۔ ہاں تو مریم کیسی ہو تم؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کو ہی سجائے ہوئے اس سے سوال کیا تو وہ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولنا شروع ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ۔
उसने मुस्कुरा कर कहा। यूँ इन दोनों के दरमियान कुछ बातें चलती रहीं और वहीं दूसरी तरफ दिलनशीन भी यहीं मौजूद थी और इसी रेस्टोरेंट में वेट्रेस के तौर पर काम करती थी। हाँ इरम, तुमने बात की है क्या? वो इस वक्त कुछ चीज़ें सेट करते हुए साथ ही इरम से फ़ोन पर बात भी कर रही थी। दिलनशीन, बात तो की थी मगर सर मानने को ही तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि कुछ माह पहले तुमने लोन लिया था और अभी तक इसको भी मुकम्मल तौर पर वापस नहीं कर सकी हो, तो फिर से लोन नहीं दे सकती। इस वक्त बहुत कश्मकश में मुब्तला हूँ। तुम बताओ, तुमने बात की? इरम ने परेशानी के आलम में सरनफी में सर हिलाते हुए कहा। अरे नहीं यार, कहाँ बात हुई। सुबह से सर नज़र ही नहीं आए, अभी कुछ देर पहले ही आए हैं। मगर फ़िलहाल आज संडे है तो काफ़ी रश है, इसी दौरान बात करना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर मैं कुछ करती हूँ, तो फिक्र मत करो और एक मरतबा फिर बात करके देखना, शायद वो मान जाए। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल करना। इन दोनों के दरमियान ये बात हुई, फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। दिलनशीन, ये लो, ये ऑर्डर है और जाकर टेबल नंबर 13 पर दे दो और नहायत ध्यान से देना, वहाँ पर वशदान साहब बैठे। अच्छा ठीक है, उसने दिलनशीन से ये कहा और वहाँ से चला गया। जब ही दिलनशीन के जाते हुए ये बोली और वो ट्रे उठाते हुए टेबल नंबर 13 की तरफ कदम बढ़ाए। हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? तुम अपने बारे में भी तो कुछ बताओ ना वशदान। तुम्हारी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? क्या हो रहा है? तुम बहुत खामोश हो वैसे। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सूट करेंगे। अल्लाह ने शायद हमें एक जोड़ी बना कर भेजा। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? वो इस वक्त लड़की खुद ही बोले जा रही थी और जो भी उसके दिल में आ रहा था वशदान से कहे जा रही थी और वशदान अब इसकी बातें सुनते शदीद स्ट्रेस का शिकार हो रहा था। और इसकी ये बात सुनते हुए उसने हैरानगी से उसकी तरफ देखा कि वो तो इससे ढंग से बात भी नहीं कर रहा था, मगर ये लड़की कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी थी। खैर इतनी ही देर में वहाँ पर दिलनशीन पहुँची जो इनके लिए इनका ऑर्डर लिए हुए वहाँ पर आई थी। अरे तुम यहाँ पर? मुझे मालूम नहीं था तुम यहाँ पर भी होगी। तो मुझे यहाँ पर देखकर काफ़ी गुस्सा हो गई होगी ना? दिलनशीन को देखते हुए न जाने वशदान को क्या हुआ था कि वो अचानक ही खड़ा होता हुआ हैरानगी से बोला और इसी लम्हे मरियम ही नहीं बल्कि दिलनशीन ने भी उसकी तरफ हैरानगी से देखा था। अरे ये आप वशदान, ये लड़की कौन है और तुम इससे इतना डर क्यों रहे हो? मरियम जो सामने वाली टेबल पर बैठी हुई थी उसने हैरानगी से वशदान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा और इसी लम्हे दिलनशीन ने भी हैरानगी से इसकी जानिब देखा, इसके जवाब का इंतज़ार किया। ये वो लड़की जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारी मंगनी भी हो चुकी है। अब इसने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पर देख लिया है तो बहुत गुस्सा करेगी, लेकिन मेरी जान फिक्र मत करो, मैं सिर्फ खाला के कहने पर यहाँ पर आया था। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वशदान ने दिलनशीन की तरफ देखकर ये तमाम अल्फाज अदा किए तो दिलनशीन का मुंह हैरानगी से खुला रह गया, जबकि मरियम ने गुस्से की नज़रों से इन दोनों की जानिब देखा था।